سلام تعنا هبلنا زخبركم تخاتلتي تلفزيون تግራይ نقطري ساعه 6 فرعان زحزنا معلتاو زينات حزنا قريبنا لنا زينات الساعه بمراحه تخلت خفل حبركم صالحت كجبري سنن نكتل حزب تግራይ ውዳበታቱ በመጠንኻር ገጥሞ ወፈተናታት ክሰግርን ሃልዋቱን ድሕንነቱን ከግህድን ከም ዝግባእ ዋና ዳይሬክተር ኢንስቲትዩት መጽናዕትን ምርምርን ፖሊሲ ትግራይ ዶክተር ዮሐንስ ተክለ ሓቢሮም ህዝብ ትግራይ ዝገጠሞ ፈተናታት ህልውና ምምካት ኣብ ዝለዓለ እጃም ዘበርክትን ዘሎ ሰራዊት ትግራይ ንምጥንኻር ኩሉ ዓይነት ድጋፍ ክግበረሉ ከም ዝግባእ ድማ እቶም ዋና ዳይሬክተር ምስ ቴሌቪዥን ትግራይ መደብ ዛዕባ ሎሚ ኣብ ዝነበሮም ጻድሒ ተፍሊጦም ኣሰናዳኢ መደብ ዛዕባ ሎሚ መሰራሕትና ክብሮ መብርሃ ከም ሰው ከቅርቦ ህዝብ ትግራይ ዝበጽሖ ብሔራውን ደርባውን ወጻዓታት ንምካት ሓድነቱ ብምጥንኻር ተቓሊሱ ሰላሙ ዘረጋገጸን ሰላምን ድሕነትን ካልኦት ህዝብታት ዘውሓሰን ከም ዝኾነን ጸላእቲ ህዝብ ትግራይ ግን ታሪኹን መንነቱን ንምጥፋእን መሊኡን ምብራስን ዝተፈላለዩ ፈተናታት እናካየድሉ ከም ዝመጹን ሕዝውን ዛዛይዶም የካየድሉ ከም ዘለውን ዋና ዳይሬክተር ኢንስቲትዩት መጽናዕትን ምርምርን ፖሊሲ ትግራይ ዶክተር ዮሐንስ ተክለ ሓቢሮም ህዝብ እዚ ልዕሊ ቁጽሩ አበርክቶ ዝገበረ ህዝቢ ፍሉጥ እዩ ስለዚ ንባዕሉ ዝኸውን ንኻልኦት ዝተርፍ ህዝቢ እዩ ተቓሊሱስ ንኻልኦት ሓራ ዘውፅእ ህዝቢ እዩ ኣብዚ ከባቢ ሰላም ንኽፍጠር ኣብ ኣፍሪካ ሰላም ንኽፍጠር ኣበርክቶ ዝገበረ ህዝቢ እዩ ብፍላይ ከዓ ኣብ ዓርስኻ ምክልኻል ከዓ ፍሉይ ዝበሃል ስርሒት ዝሰርሐ ናይ ፅንተት ሓደጋ በፂሕዎ እውን ዝመከተ ተራእዩ ዘይፍለጥ ኣብ ዓለም ዝመከተ ምናልባት ኣብ ናይ ዓለም ታሪክ ፍሉይ ስፍራ ክወሃቦ ዝግብኦ ተግባር ዝፈፀመ ህዝቢ እዚ ጠንካራ ዝበሃል ተፃዋራይ ዝበሃል ዓርሰ እምነት ዘለዎ ሞራል ዘለዎ ኣብ ባዕሉ ተኣማመን ኩሉ ነገር ካብ ባዕሉ ንባዕሉ ኢሉ ዝብገስ ወይ ከፈተኽ ዘይብል ህዝቢ ጠንካራ ህዝቢ እዩ ዝኾነ ይኹን ፀገም ተጋጠሞ ብባዕሉ ዝፈትሕ ዝተሓጋገዝ ኣብ ዓርሰ እምነት ኣብ ዓርሰ መርኮዛ ተደሪኹ ብዙሕ ታሪክ እናሰርሐ ዝፀንሐን ንቐፃሊ እውን ዕርዲ ክሰርሕ ዝግብኦን ህዝቢ እዩ እሞ ታሪኹ ድሙቕ ስለ ዝኾነ ምናልባት ምስቲ ዘለዎ ጥንካሬ ተኣሳሲሩ ፈተናታት ይበፅሕዎ እዮም እቲ ዘለዎ ታሪክና እዩ ዝብሉ ዝሰርሑ ስራሕ ናህና እዩ ዝብሉ ሕዚ ኳ ቀረባስ ናይ ትግራይ ከባቢ እናተፀውዐ ናህና እዩ ይበሃል ኣለዉ እዚ ክልተ ሰሙን እዚ ኣብዚ ሰሙን ዝሰማዕዎ ብሚድያ ዓበይቲ መራሕቲ ናህና እዩ ይበሃል ስለቲ ተሰርሖ ታሪክ ናህና እዩ ኢሎም ክወስድዎ ይደልዩ ንዕኡ ከዓ ከጥፍዎ ይደልዩ ምስ ታሪኩ ተሓዝ ብሓፂር ምስቲ ድሙቕ ታሪኹን ዓቕሙን ዝተኣሳሰር ፈተና እናገጠሞ ፀኒሑ ህዝቢ ትግራይ ኣብ መዋእሉ ምእንተ ሰላም ኢሉ ብዙሕ ዋጋ ዝኸፈለ እኳ እንተኾነ ንሰላም ኢሉ ዝኸፈሎ ዋግኡ ኣይረኸበን ዝበሉ ዶክተር ዮሐንስ እቲ ሕዚ ገጢምዎ ዘለዎ ወፍሪ ብርሰት ልዕሊ ትዕግስቱ ብምዃኑ ሃለዋቱን ድሕንነቱን ንከውሕስ ግድን ከም ዝብሎ ድማ ኣረዲኦም ወላ ንሰላም ኢልካ ረዚ ንዋጋ ክፈል ኣብ መወዳእቲ ግን ደውኩል ኣሎ ትግዛዕ ትፅማመስ ትዕግስትስ ደውኩል ኣሎ ደው ተዘይልካ ጠፊኻ ማለት እዩ ጠፊኻ ለታ መጥፋኻ ህዝቢ ትግራይ ይመርፀን ቅድሚ ሕዚ እውን ንህልውንኡ ንኽብሩ ንታሪኹ እንዳዓቀበ እናተቓለሰ ዋጋ እናኸፈለ ይመፅእ ሕዚ ናይ ህልውና ሓደጋ ናይ ብሄራዊ ህልውና ሓደጋ ገጢምዎ ኣሎ ትግራይ ትበሃልስ የላ እኒኣ ብተግባር ፍርቂ ትግራይ እኒኣ ህዝቢ እውን ፍርቁ የለን እኒኣ ገሊኡ ካሊእ ዓዲ ሱዳን ኣሎ ኣብ ካልኣይ ገዝኡ ሱዳን ከም ካልኣይ ገዛ ናይ ትግራይ ገለ ዝሓሶ ገሊኡ ካብ ትሕቲ ወራር ኣሎ መሬቱን ሃፍቱን ንብረቱን ከምኡ እቲ ኣብ መዕቆቢ ማእኸላት ዘሎ ከዓ ብጥሜት ይጠፍእ ኣሎ ብርሰት ማለት እናደመርካ ናምረካ ትጠፍእኻ እቲ ዋና ነገር ግን ትግራዋይ ኣብ መንጎ ሞትን ሕይወትን ኣሎ ትግራዋይ ኣብ መንጎ ሞትን ሕይወትን ኣሎ ይመውት ዶ ይሓዊ ያ ተምርጫ አይና ይመርጽ ሞት ይመርጽን ምክንያቱ ናይ ታሪኹ ይኾነን ሞት ሕሽ ዓብይ መሐላብ ትግራይ ዓብይ መሐላ ሞት ሕሽ አይ ገብራኒ በቃ ዘበት ማለት ሰዓታ ሞት ሕሽ ተዘበት ስለዚ ሕይወት ይዝመርጽ ብሄራዊ ክብሩ መንነት ክሕለሎ ኣብዚ ሕዚ እዋን ህዝቢ ትግራይ ውዳበታቱ ብምጥንኻር ዝገጥምዎ ዘለዉ ፈተናታት ክሰግርን ሃልዋቱን ድሕነቱን ከግህድን ይግባእ ዝበሉ ዶክተር ዮሐንስ ንዝገጥምዎ ዘለዉ ሓደጋ ህልውና ኣብ ምምካት ዝለዓለ እጃም ዘበርክት ዘሎ ሰራዊት ትግራይ ንምጥንኻር ኩሉ ዓይነት ድጋፍ ክግበረሉ ከም ዝግባእ ኣረዲኦም ህዝብን መንግስትን ካልኦት ኣካላትን እውን ብሄራዊ ውድባት ሓዊሱ ዝብልዎ ዘሎ ከዓ ናይ ህልውና ሓደጋ ገጢምዎ ኣሎ ትግራይ መዋፅእ ይለያዩ ክልተ ጉዳይ ነው ኣብዚ ማለት እዩ ኣብዘን ጉዳይ እዚአን ሓደ ንኹን ስለዚ ንወደብ ዲያስፖራ ይኹን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ሃሉ ተምሃረ ይኹን ዘይተምሃረ ዝሃፍተመ ይኹን ዝደኸየ ኣብ ገፅሪ ሃለ ከተማ ዕድሉ ሓደ ዓይነት እዩ ስለዚ ይወደብ ሓደ ኣብ ሓደ ዓይነት ተሓስባ ንርበብ
كلته حدنتنا نحلو حدنت مالت أو أجنة دياسبراون بزمن قد زي تتوديهم حرته خوينهم أفتن حواروا أجنة أنت مسيوب عبي عقمي علم قد زبولو ناي كله بالحي سراويتنا حيلي بقى حيلي نزل لك يلخن ስለዚህ እዚ ሓይልና እዚ መሰረት ናይ ህላው መረጋገፅን ናይ ቀጻላይ ህልውና ትግራይ መረጋገጽ ዝኾነ ሓይልና ክንድግፎ ኣለና ክነመስግኖ ኣለና ኣላይ ዝበሃል ኩሉ ክንገብር ኣለና ብጣዕሚ ዓብይ ነገር እዩ መስዋዕት ይዝኸፍለልና ዘሎ ህይወት ዝበሃል ኣካል ይጉድለልና ዘሎ ጦሚዩ በረኻታት ብፀሓይ ብቁሪ ኣብ ጉድጓድ ሰፊሩ ምንተ ህላው ትግራይ ምንተ መጻኢ ዕድል ትግራይ ኢሉ وكا خفلل من يجبر نع خايلس سوالك أكل خفلل كحسب بهراو تكل كتخورو كتمسجنو يجبأ تمثال السلام زخون حزب تግራይ ንሰላም ዘለዎ ርድኢትን ዝኸፈሉ ዋጋን በማሕበረሰብ ዓለም ኣፍልጦ ክዋሃው ዝግባእ ህዝቢ እዩ ዝበሉ ዶክተር ዮሐንስ ሕዝውን ህዝብ ትግራይ ታሪኽ ወለዱ ወሪሱ ትግራይ ናብ ዝለዓለ ብራኸ ንኸስግራ ኩሎም ኣማራፅታት ንምጥቃም ኣብ ዝግደደሉ እዋን ከም ዝርከብ ዋና ዳይሬክተር ኢንስቲትዩት መጽናዕትን ምርምርን ፖሊሲ ትግራይ ዶክተር ዮሐንስ ተኽለ ገሊጾም ኣብ መንጎ ህዝቢ ትግራይ ንካልኦት ህዝብታትን ዝተፈጠረ ምሕዝነታዊ ርክብ ብምጥንኻር ንሰላምን ልምዓትን ክወፍሩ ከም ዝግባእ ዋና ዳይሬክተር ኢንስቲትዩት መጽናዕትን ምርምርን ፖሊሲ ትግራይ ዶክተር ዮሐንስ ተኽለ ሓቢሮም ዶክተር ዮሐንስ ምስ መደብ ዛዕባ ሎሚ ካብ ዝገበረዎ ጻንሒት መሰረትና ሰሎሞን ኣስመላሽ ከም ዝስዕብ ሰናዲዎሉ ኣብ መንጎ ህዝብታት ዝህሉ ምሕዝነታዊ ርክብ ንልምዓትን ሰላምን ልዑል እጃም ከም ዘለዎን በዝውን ማሕበረሰብ ዓለም ኣፍልጦ ናብ ከም ዝመጸን ብመሰረት እዚ ድማ ኣብ 2012 ዓመተ ምህረት ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ንዝተፈጠረ ምሕዝነታዊ ርክብ ማሕበረሰብ ዓለም ኣፍልጦ ከም ዝሃበ ዝገለጹ ዋና ዳይሬክተር ኢንስቲትዩት መጽናዕትን ምርምርን ፖሊሲ ትግራይ ዶክተር ዮሐንስ ተኽለ እቲ ኣብ መንጎ ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ኢሉ እውን ኣብ መንጎ ህዝቢ ትግራይን ካልኦት ህዝብታትን ዝተፈጠረ ምሕዝነት ደኣ ንጸላእቲ ንምንታይ ኣባሪርዎም ኢሎም ይሓቱም ብሰላም ፍጣር ሰላም ዓለም መንግስታት ዩኤን ከዓ ሰላም ክፍጠር እዩ ተቋቋመሉ ዋና ዓላማ እዚ ከዓ ብፍላይ ኣብ ማሕበረሰብ ኣብ መሬት ዝፍጠር ሰላም ሱስ ለሰድድ ብጣዕሚ ይድለ ሰላም እኮ ሽሊም እኮ ኖቤል ሽልማት ሽሊሞም እኮ እንቶም ጽምነት ፈጥረሎም ባል ዘለና ሰላም ተፈጥረ እንደ መንጎ ኤርትራን ትግራይን ኣብ ናይ ዓለም ናይ ኖቤል ሽልማት ተሽሊሞም እኮ ይሽልም እኮ ተተግባር ከዋዕላ እኮ ኣብ ዛላም በሳሲ ድፋዕ ነይሩስ ድፋዕ ተገሪፍስ ህዝቢ ረሃውሎ ሰላም ኮይ ሰላም ንሳብኩም ተሸልዮም እዚ ዓለም ታጽላ ዘለ ኣብዚ ሕዚ እዋን ብመንነት ብሃይማኖት ብደምን ቋንቋን ዝተኣሳሰሩ ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ከምኡ እውን ህዝብታት ትግራይን ካልኦት ህዝብታትን ዝጀመርዎ ርክብ ዝያዳ ብምጥንኻርን ንምውሓስ ህልውናን ንቐጻሊ ሰላምን ልምዓትን ክወፍሩ ከም ዝግባእ ዶክተር ዮሐንስ ሓቢሮም ኣብ መንጎ ትግራይን ኤርትራን ዘፈላለዩ ነገር የለን ሓቢሮም ክነብሩ ዝኽእሉ بدم تأساسرهم بهايمانة تأساسرهم بقانق تأساسرهم بمنة تأساسرهم ما أخلهم مقسمين ناي قدم تاريخهم حدي زفلا عليهم صلاة يفريقوا لذي ناو نوركم الله سلوا ميزو دم كله وزي كون يدل يعني مرب ناي سلام ما أخل كينو ناي موسنو ناي لمعات ناي فابريكاتات ناي إندستري ما أخل كمان الله ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝሕዚ እዋን ዝገጠሙ ሓደጋ ህልውና ንምምካት ምስ ካልኦት መሓዙት ህዝብታት ሰሚሩ ክቃለስ ከም ዝግባእ ዝገለጹ ዶክተር ዮሐንስ ተኽለ ብቐጻልነት ድማ ሓበራዊ ሰላምን ልምዓትን ንምጉልባት ክሰርሑ ይግባእ ኢሎም መሓዛ ክህልወካ ዓቕምኻ እዩ ዝውስነኻ ውሽጣዊ ዓቕምኻ ዝሽየጥ ዝልወጥ ክህልወካ ኣሎ ዕዳጋ ወሲድካ ትልውጦ ትሸጦ ክህልወካ ኣሎ ዝሽወጥ ዝልወጥ ምህላው ማለት ኣብ ትግራይ ተዓቕማ ትዕግስታ ትውሳኒያ እዩ ሕዚ ንዑ ነምሓና ንዋዕ ኣይንውቅዕን بخالي من قد بسلام من قدينا خالان فتح نعبان ترى نوقع وقعهم اليوم اي نحن ابو مقعين امن سلطن زبلنا هنا نمصاو ولدنا حسبنا نمصاو لنا حسبنا كم تتغاغيو بخالينا نحن نملسو بتوحيد زي عبي وساني زي بدنبي كنزرارو لزغبنا وساني عبي زي انت يا مصيلنا حزي زي حزب وصيوني ناي حزن حزبي ركب كون عق خديد له كاب تاكتيكال نا استراتيجيك عبلو كاغزياو نا زلاق عبلو ናይ ሓባሪ ዝበዝሕ ካፍቲ ዝፈላለዩ ብዙሕ ናይ ሓባር ኣለውና እሞ ኣብዚ ከባቢ ጠንክርና ክንወፅእ ይኽእልና ብጆኖሳይደር ስርዓት ብልጽግና ገጢምዎም ዘሎ ሓደጋ ህልውና ንምምካት ብደጀንን ግንባርን ድልዋት ምዃኖም ነበርቲ ወረዳ ማይ ቅነጣል ገሊጾም ገብረ መድህን ተወልደ መድህን ተወሳኺ ኣለዎም
ጀኖሳይደር ስርዓት ብልጽግና ዛጊድ ኣብ ልዕሊኦም ዝፍጽሞ ዘሎ ተደጋጋሚ ጽንተት ዝፍታሕ ብዝተወደበ ቃልሲ ምዃኑ ንቴሌቪዥን ትግራይ ርእይቶኦም ዝሃቡ ነበርቲ ወረዳ ማይ ቅነጣል ገሊጾም ጠላይ ህዝቢ ትግራይ ከብርስ ነቲ ሓደ ውዱ ዘይኮነስ ህዝቢ ከም ህዝቢ ከብርስ ፈናቂሉ ናብ ሓደ ናጽበ ክጭብጥ ይደሊ ዘሎ ሰብኣይ እዚ ብምዕራብ ጀሚሩ ኣሎ ብምዕራብ ገይሩ ንኽሱም ክመጽእ ክሱም ማይ ቅነጣል ኩምናለ ሓደ ዓንኪል እቲ ክወደና እዩ ዝሓስብ ዘሎ ስለዚ ንሕና ድማ ዘበት ንብሔራዊ ብርሰት ኣብ ዝብል ጭራዋት ሓንጊጥና ክንመርሰይ ንኽእል ማለት እዩ 2013 ዝኣተወና ክባ ብ5 ዘርፊ ዝኣተወና ክባ ኣብ ማይ ቅነጣል እውን ከም ማንም ትግራይ ዝበጽሖ ሰብ ተቐቲሎምና እዮም ውሑድ ዘይበሃል ቁፅር ተቐቲልና እዩ ተደጋጋሚ መጽዩ ደቂስዋ እዩ ምንም ዝገደፈለ ያለን ሕዚ እውን ትዝገብሮ ዘለ ምቅርራብ ትዝገብሮ ዘለ ከላይ ጀኖሳይድ እዩ ምክንያቱ ባጀት ዓጺኒ መንግስት ሰራሕተኛ ደሞዝ ዓጺዩ ዝብና ተጨፍጭፉ እዩ ደቂ ኣንስትዮ ተዓሚፀን እየን ኣረግቶት ቀቲልዎም እዩ ከማና ዘሎ ዓበይቲ ሞይቶም እዩ መናእሰይ እውን ቀቲሉ እዩ ቤተክርስትያን ብስምክፋት ተገሪፎምን ተወቂዖምን እዮም ብበትሪ የለ ብሽተል የለ እዮም ተወቂዖም ማለት እዩ ሕዚ እውን ዕፅዋን ክባን ገይሩልና ኣሎ ህዝቢ ተጨኒቁ ኣሎ ነዳጅ የለን መጓዓዝያ ተሳኢኑ ኣሎ ኢኮኖሚያዊ ትሒቱ ኣሎ ሕዚ ስለዚ ክልውን ካብ ንሽሙተ ሲኢና ኣለና ሸርሕ እዚ ድማ ተጋሩ ንሕና ከም ተጋሩ መጠን የጥፈአና ኣሎ ልምጥፋእ ኢሉ ዝሓስቦ ነገር እዩ ስለዚ እዚ ነገር እዚ ድማ በቃልስን ዝፍታሕ ኣጋጢሙ ዘሎ ሓደጋ ህልውና ንምብዳህን ልኡላውነት ህዝብን ግዝኣትን ትግራይ ንምርግጋፅን ብደጀንን ግንባርን ንምቅላስ ድልዋት ምዃኖም እቶም ነበርቲ ሓቢሮም መሬትካ ሃጊርካ ይትነብር ብዘይ መሬት ክትነብር ይትኽእልን እዚ ንሕር ኮይኑ ከዓነ መንግስትኻ ዘውርዶ ኣዋጅ ብጸጋ ምቕባል ንሕና ብንኽእሎ ክመሕራታ ሃይማኖት ኮይና ደቅና ንቕድሚት ንሕና ኣብ ድሕሪት ኮይና ደጅን ኮይና መንግስትና ዝውረደልና ኣዋጅ ንምፍጻም እዩ ንዓውፃእ ንዓዙይ ተይኮነስ ባዕሉ ብድልየቱ እዚ መንግስት እዚ ከጥፈአና ምዃኑ እናፈለጠ ሱቕ ኢሉ ደቂሱ እንድሕር ፀኒሑ ተሓራዲኡ ማለት እዩ ጸላእቲ የጽጋዕ ኣሎ የደራረብ ኣሎ ስለዚ ታፍታ ሓደ ዓዲሙ ንዓና ከጥፍእ ዘይገብሮ ጻዕሪ የለን ንሕና ግን ኩለና ሆይልና ክንቃለስ ዘለና ማለት እዩ ካብዚ ጸባ ንውዚ ምውፃእ ፈንፂሕ ክወፅ እንተኮይኑ ኩሉ በባዓሙ ክቃለስ ኣለዎ ዓቕሙ ዝፈቅደሉ ኣብ ግንባር ዓቕሙ ዘይፈቅደሉ ኣብ ደጀን ግንባርን ኮይኑ ክቃለስ እዩ ዘሎ እታ ናተይ ኣመረጽ ንሕና ተሓቢርና መንእሰይ በረኻ ወፅዩ ንሕና ድማ ብዓዲ ኮይና ኣገልገልቲ ኮይና ንሕና ንዚ ዕፅዋን ክባን እዚ ክንኸፍቶ እዩ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ከምኡውን ይርቀድም ህዚ ሕዚ እውን እግር ሰራዊትና ኢና ክንከይድ ዘለና ስንቅን ዕጥቅን ሒዝና ደድሕር ሰራዊትና እግሩ እንተኸይድና ይክዕወት ዝኽእል እየ ዝብል ኣነ መንግስቲ ትግራይ ሓደጋ ህልውና ንምርግጋፅ ምስ መሓዙት ቃልሲ ጀሚርዎ ዘሎ ምሕዝነት ቅቡልን ተጠናኺሩ ክቕፅል ከም ዘለዎን እቶም ነበርቲ ርእይቶኦም ገሊፆም መሓዝት ፈጢርና ኣለና መሓዝት ፈጢርና ድማ ዘይንዕወቶ ሲልካ ወርሒ 2 ወርሒ ዘይኮነስ ኣብ ወርሒ ንዕወተሉ መንገዲ ኣሎ ኢለ ኣምናነ ማለት እዩ ስለዚ ዛጹም ረዚያ ጽብቕትን ያ መንግስት እውን ኣትይዋለ ሕዚ ንህዝያ ነይራ መንግስት ኢፋ ገይርልና ኣሎ ስለዚ መንግስት ዝበለና ቃል ድማ ኣይንዕብር ንሕና ከዓ ጽምደ ማለት ሓቢርና ንስራሕ ሓቢርና ንልምዕ ሓቢርና ንቃለስ ማለት እዩ ከምቲ ኣነ ዝኣምነሉ ማለት እዩ እሱውን እውን ተሓቂ ስለዚ ትጽምዶ ኣውጅዎ ዘሎ መንግስት ትግራይ እውን ኣነ ትኽክል እዩ ዝብል ዘለና ንዕድመ ጸላኢ ኣብ ሓፂር እዋን ዝሕፅር እዩ ዝብል እምነት እዩ ዘለና ንየዕረቕን ንመሬት ካህብን ክወረካ እየ ክትፍእካ እየ ከንፅተካ እየ ዝብል ንሕር ኮይኑ ግን ሓደ ኣቃል ብዕርቁ ኮንካ ተሓባቢርካ ትሰርሖ ስራሕ ቅቡልን ጽቡቕን እዩ ንሰላም ዘይድሊ ከዓ ሓቢርካ ተጻሚርካ ንክትፍጽሞ ሰናይ ስራሕ እዩ ከዓ ምንም ኣይኮነን ዋና ዳይሬክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ አድሓኖም ክልላት ኢትዮጵያ ኣብ ውግእን ደም መፍሳስን ከም ዘለዋ ገሊጾም ዶክተር ቴድሮስ ኢትዮጵያውያን ካብ ኩናት ወጻኢ ካሊእ ዝበለጸ ነገር እዩ ዝግብኦም ምስ በሉ ኣብ ኢትዮጵያ ውግእ ይኣክል ሓቀኛ ፖለቲካዊ መፍትሒ ይገበር እውን ኢሎም ቶም ዋና ዳይሬክተር ኣብ ዝሓለፉ 3 ዓመታት ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝተኻየደ ኩናት ንምቁፃሩ ዘጸግም ህይወት ጠፊ እዩ ኣብ ክልል ኦሮሚያ እውን ደም ይፈስስ ኣሎ ኢሎም ኣብ ክልል ዓፋርን ቤንሻንጉል ጉሙዝን ዓመጻት ይካየዱ ኣለዉ ኣብ ትግራይ ድማ ናብ ስሩዕ ኩናት ይእተከሎ ዝበሉ ዶክተር ቴድሮስ አድሓኖም ኩናት ይኣክል ሓቀኛ ፖለቲካዊ መፍትሒ ምጻእ ዝብል እዋናዊ ኩነታት ኢትዮጵያ ነቲ ኣገዛዛእን ዘቃልዕ መልእክቲ ሃገር ኣብ ኩናት ከም እትርከብ ዘርኢ መልእክቲ መሓላሊፎም ኤልሻዳይ ሪሊፍ ኤንድ ዲቨሎፕመንት አሶሲዬሽን ካብ ጎደናታት ተልዒሉ ብዝተፈላለዩ ሞያታት ከሰልጥኖም ዝጸንሐ ዝተፈላለዩ ክፋላት ማሕበረሰብ መሪቑ ሸዊት ክዱ ከም ስዕብ ተቕርቦ
ትካል ገባሪ ሰናይ ኤልሻዳይ ካብ ጎደናታት አልዕሎ ብዝተፈላለዩ ሞያታት ከሰልጥኖም ዝጸንሐ ዝተፈላለዩ ክፋላት ማሕበረሰብ ኣመሪቖም ቅድሚት ስልጠና ኣብ ፍቆዶ ጎደናታት ወጽኦም ከቢድ ህይወት ከም ዘሕልፉ ዘዘኻኽሩ ሰልጠንቲ ካብቲ ማእኸል ብዝረኽብዎ ክንክንን ትምህርትን ግና ኣብ ጽቡቕ ኣእምራዊ ምርግጋዕ ከም ዘለዉ ገሊጾም ካብቲ ዝረኽብዎ ስልጠና ድማ ሰሪሖም ዓርሰም ከም ዝልወጡ ይዛረቡ ሰለስተ ወርሒ ሰልጥን በይ ርእሲ ሕውየት ደርሆ ስልጣና ኩሉ በቃ መሽረፍ ተቃሪ ኩሉ ኢና ሰልጥና أنا دور هالسلطان كله لو عليت هانيسة هما يدقن أسيو عم هيرا سرح كأتوان دليت نيلي أنا نوع على حسب طعمي سوسن يعني را أجي أخذت عطى سلست ورحيكن من نخي فلتن رأيونا فلتن كاتون وتعي فلتن تستخاخي مالتي دك أي تمرتم بدن بميرا نوع عليه تلويت أدك أي لويت أخافت تنورك ونور أخوات كم إيتميتي بقى أول ما أنا نيرنا خذ كويتلو منو أنا حنا نوكم من عشوكتكم بلعو نوقدكم بلعو يوم يلومنا خذ كنا قرينا حسابنا تسلطنا بمتحبار 4 مدركتي أكلات ستوها وكينو أب 6 عورتا سراح العلي حد شيخ تفلالي كفالات محبرسب تربحتي كم مزقبره أكاد سراح بروجكت سفتنية المعاد كتمان مفراينتن تكال إلشاداي أيت بروح اسم الله شي يقلصم لعلي شح زيغاتات سلطنا زوسدلو زلايو نزحلف 3 ورحي إنا سلطنا ندهبنا يصنحنا زي 6 عينت زرف سلطناتات يوم يتحدى دورهم الرباحن كنكننيو يتخلاي ناي لبقع مهتارن مشاطنيو يتسالساي ناي جسو قرص سراحتيو يترابعاي ناي بالتنا سراحتيو يتحمشاي ناي انجران دابن مغغاريو كومون ناي ايده طبابلو مرؤف أرجعوان ساتفلو ناي سنة لبنان هي وتكلتن سلطناتات بركت والخان قلنا نقولنيوه مسراتن أما خارن تكال إلشاداي أيت يمان ولد مريم بوغنم كم زعين سلطنات تناخيرو كم زغسلن سلطنا نزوسدو أكلات كصالي كتتلك كم زجبر لمن يرجعوسم سويل كاب زوجين نجار له سلطنا مخن قد فنينا مالته يكونن جنا عين تناي مجمر يعني أمر حويتين جرن زلوان بي تسلطنا كتصليو صراحة تفتير اللمس هافتي مؤمنة هنريهم لقبان نخشع مودعتها يتحسامنا زل دك أنستيو نستوهاون سلطنا بأقوى بمتقام نعرسن تربيحن نكالوت كم زربحات زلوان إمنت سجلصا حلافيت بيرو قداي دك أنستيو تقراي ويزور شويت أديسوم بيروون نعبيتن لوتن دك أنستيو هساناتن تخرت هبو كم سرح يرقاقصام تمالي زنبر هيوتكن نذكركن جن مسعنا معدوخن نتاز توهابتكن نحز اقرمت كلمة سرت غيركن صباح سب هافتو خوينكن صدراخن ونينكن تعيات زيغا خوينكن كتوفر خم تخيل هفتختوننا خم تخيل أيزامن تكال إلشاداي سرحو زلو سراح زنادو حلافي بيرو سراحتنيان محبراو قداين اقرمت كال انتقراي ايت نقاسي قبرتن سايم منقستي قداي هساناتن عرقاويانن زعو اقيرو مستكال بحبار كم سرحي زاربوم بغيصال ما نحنا حلافنتنا نولدي هسانات مكم حافتلو بخانا خم منقستي كتترك نقورن بينا تحلتو جميع قلو ما بغيصال نتبتو وفدو لكم أبتي سلطنا دقاف نزقورو تكالاتن مرأي استوهالو سلطنتن لا أفلوتو مسكر ورقات توهيبوم مسارحتنا شويد كيدو زغرو صبصب تخاتاتلنا تملسنا زخوركم بتملكتنا ناب زغصر صبصب كنسجر سراحتنياتات بانك نقدي إثيوبيا ديستريكت شورندا سلاسه أب تاريخاوي بوتا تاباو يناي صنعات فلسي تخيلهم توم فلسطات نخصدقو قبو حلوان كنكنن كم زغبرو دما تزاريبو ملو ملس أبادن زواددو صبصب سلام نسملاش سرعتنياتات بانك نقدي إثيوبيا ديستريكت شورندا سلاسه أب تاريخاوي قوبو تابا ويناي صنعات وفري تغلا فلسي أساليتهم اتوم فلسطات أب معرفي جاقانو سماعتات بمتكالهم درب حلافنت كم زسكمهم استغسو اتوم سرعتنياتات نغصدقو قوبو كنكن كم زقبرو دما تزاريبهم هذا بارسل لغنا نايتي رسل ያውዚ መትካልና በጣም ጽፈው ተخيلنا መካዝ ዘይኮነስ ክንካባከቦ ኣለና ፍላይ ኣብዚ እንተኽሎ ዘለና ከዓ ታሪካዊ ቦታ እዩ ካባውያን ዝበሃል ታሪካዊ ቦታ እዩ ስለዚ ተخيلካ መካዝ ዘይኮነስ ክንሓፅረይና ክንካባከበይና ትናይ ካሊእ መንግስቲ ሰራሕተኛ እውን ኣብዚ ንዓና ተኸቲሉ ክተክል ኣለዎ ታሪካዊ ቦታ ስለዝኾነ ኣብዚ ኩሉ መፅኡ ክሳተፍ ኣለዎ እዚ 3-4 ዓመት እንታይ ዝኣክል ተኽልታት ዓድና በሪሶም ምዃኖም ስለንፈልጥ ብዝከኣለና ናይ ባዕልና ግደ ክንዋፃ ኢልና ኢና መፂና ስለዚ ኩሉ ማሕበረሰብ أبزلو ناي هاجر تخلي ملمع ويك تخلي متكال فلس متكال خصاته فلو متكال تخلي ولا حنتو فايدة يقول سلزم حبرسة بنا نتاح جبر الله بزكاء له بعلو زلوا تخلطاته بزكاء له خلو خل الله إنكم كابي جبر الله ما لو تخلطات مالتي ناي صباح ولده تصفى تخلي مالتي تخيلنا يلا صابها بزح تريدنا جبر الله
حاضر نوع التزجاج اللي بحاضر جرانك تابيلا نوع زورا لي ما يون مس مدار تاكرات تصادي كونتينيس زخانه فلا كبر عرسوا أكل نايزي دام حويت زي وينو ببخوابي ببستودو ببسيكتورو ኦሬዲ እዚ ከምዚ መሰለ ዓይነት ተኽሊ ምትካል ከካይደ ዘሎ ዳይሬክተር ባንክ ንግዲ ኢትዮጵያ ዲስትሪክት ሽረ እንዳስላሴ ዝኾኑ ኣይተ ተክለ ብርሃን ተክኤ ኣብቲ ወፍሪ ልዕሊ 500 ዝተፈላለዩ ተኽልታት ከም ዝተተኸሉ ሓቢሮም ንግዲ ባንክ ኣብ ማሕበራዊ ሓላፍነት ኣብ ምውፃእ ተሳትፎ ዝገብሮ ዝተፈላለዩ ምንቅስቃሳት ኣለዉ ስለዚ እዚ ሓደ ኣካል ማለት እዩ ብተወሳኺ እውን ናይ ከባቢና ኣየር ኩነታት ንምሕላው ዝሕግዝ ሕውየት ከባቢና ንምሕያሽ ዝሕግዝ ስራሕቲ ስለ ዝኾነ ኩሉ ማሕበረሰብ ዝኸደሉ ዘሎ እዩ ብክልል ብሃገር ደረጃ እውን ኣብዚ ወቅቲ እዚ ዝግበር ምንቅስቃስና ተጠናኺሩ ክቕፅል ዝግብኦ እዩ ንሕና እውን ስለዚ ቦታ እዚ ብዋናነት ልምዓንቲ ተኺልና ንገድፎ ዘይኮነስ ብቐፃልነት እውን ናይ ቀረባ ምክትታልና ገበርና ዝበዝሕ ክጸድቕ ዝተረፈት ሃልይውን በብግዚኡ እንዳሟላና ሪፎረስተሪ ምንቅስቃሳት ነካይደሉ ክኸውን ኢና ተስፋ ንገብር ሰላምን ጸጥታን ከባቢ ምውሓስ ሕብረተሰብ ተሳትፎ ክዓቢ ከም ዝግባእ ምምሕዳር ከተማ ዓብዪ ዓዲ ገሊጹ ካብ 4 ጣብያታት ከተማ ዓብዪ ዓዲ ዝተወከሉ ክፋላት ሕብረተሰብ ኣብ ዙርያ ምርጋፅ ጸጥታ ዘተሳሊጦም ኣብታ ከተማ ዝፍጸሙ ዝነበሩ ዝተፈላለዩ ገበናት ምንኳይ ካንተረዩ ሕዚ እውን ኣብ ምክልኻል ገበንን ስጋኣት ገበንን ብዝተዋደደ መንገዲ ክስራሕሉ ከም ዝግባእ ተሳተፍቲ ተዛሪቦም እቶም ነበርቲ ኣብ ምውፋር ዝሕጋዊ ዕደናን ጉድለት ስነ ምግባርን ገለ አባላት ፖሊስን ዝረኣዩ ጸገማት ንምእራም ፖሊስ ትኩረት ክገብረሉ ሓቲቶም ኣዛዚ ቤት ጽሕፈት ፖሊስ ከተማ ዓብዪ ዓዲ ኢንስፔክተር ኪሮስ ኣየለ ኣብታ ከተማ ዝፍጸሙ ዝነበሩ ገበናት ይንክዩ ምህላውን ብምግላጽ እዚ ናብ ዝሓሸ ብርኪ ንምስጋር ውዳበታት ፎረም ማሕበረሰብ ምጥንኻር ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ሓቢሮም ኣብ ዕደና ወርቅነ ተዛመድቲ ጉዳያትን ዝረኣዩ ጸገማት ንምፍታሕ ትኩረት ተባሂብዎ ይስራሕሉ ከም ዘሎ ድማ ወሲኾም ረድዮም ኣብቲ ዘተ ዝተረኸቡ ከንቲባ ከተማ ዓብዪ ዓዲ ኣይተ ተኽላይ ተስፋይ ከም ዝበልዎ ሰላምን ጸጥታን ከባቢ ኣብ ምውሓስ ዘተባብዕ ስራሕቲ ከም ዝተወገኑ ብምግላጽ ነዚ ኣብ ምጥንኻር ተሳትፎ ሕብረተሰብ ክሕይል ከም ዝግባእ ድማ ገሊጾም ኣለዉ ከም ጸብጻብ ንጉሰ ባረ ኣብ ትንታነ ናብ ዝተሰናደ ጸብጻብ ክንሰገር ጉዕዞ ታሪኽ ደቂ ሰባት ብምጽንዓትን ብመሪር ብድሆታትን ዝተነጸፈ ነዊሕ መንገዲ እዩ ተኾነ ግና ኣብ እዋን ከቢድ መከራን ጆኖሳይድን እቶም ዝዓበዩ ፈተናታት ካብ ደገ ጥራሕ ይመጹን ካብ ውሽጢ ዝተበደለ ህዝቢ ወፂኦም ንግዚያዊ ረብሓን ስልጣንን ወይ ድማ ብፍርሒ ምስ በዳለ ሓይሊ ተሻረኹ ድምፂ ህዝቦም ክኾኑ ዝግብኦም ፖለቲከኛታት ከየንትን አንቃሕቲ ተንቀሳቐስቲ ዲጂታልን አንጻር ህዝቦም ክስለፉ ከለዉ እዩ ሎሚ እውን እዚ ታሪኽ ውርደትን ክሕደትን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ብኸመይ ይድገመሎ ምስ ሩዋንዳ ፈረንሳይን ኖርዌይን ዘነጻጽር እዋናዊ ኩነታት ትግራይ መልኪቱ ዝተዳለወ ትንተና መሳርሕትና የማነ ወልደ ገብርኤል ከም ዝስዕብ ከቕርቦ እዩ أول وجه سنتين كبير متقعتن قاليهم والكسبات كم بوليتيكيات سنة طبوعيان جازيتنياتن كابت بدل حالي والكأورة وحن معمان ويدمع بسنك فرحن درة رؤية عالمن مستجاب عن منجستي ويدمع وجيله بمسلاف أنصار جزاه زوم زقنا بروباغندا حسود كنازحون كجوحون يستو عليهم. تناي سكيورتي حيلي أبتقرأ يزقون بنا إثيوبيا منجستي ناي سكيورتي أركتكتشر يديفاين زقون. كل بلوات تاشتنال بلوات 5 عامات IDP زو ينورونو اللي كاتشون أوقع. قتلكا عندنا حدش نجار ممسايو. زين جو جو زين سجرورو بقى فتش ما يكيلن مسمري حيلنا يالنا ميدو. ياو نتكسكس عاد أنتهن منامن دي بلا منامن ميلن. يهاون يعني استساسب هذا اللب. 360 ديجري تعاد أنان هم قدم يكونن يلو. وأنا متهيد أما ويوللو. كما قوزازرا غورغور سويانا عامة شحن 994 أبلع لهزبي توتسي استفصم زسكح جونوسايد رواندا استرأيلو عامة صنتت هزبتات أبتوان اتا زعبيت مسار حتفاز نبرت RTLM استبهالت راديو طابع نبرت بملكي فاريري إننا نيشا أبتكم بكوننا واتروت بهاجم في الكوبانيا إني أجبوتني
ካፍቶም ቀንዲ ነቲ ጆኖሳይድ ዘሳወሩን ህዝቢ ቱትሲ ክቅተሉ ዘሎ ድድዕ እዮም እናበሉ ዝሰብኩን ዝነበሩ ባዕሎም ቱትሲ ዝኾኑ ውልቀ ሰባት ነይሮም ሩዋንዳ ጆኖሳይድ ዝኹሉ ክገድል ዝገበሮ ናይ ሚድያ አስተዋጽኦ ስለዝነበረ ሚድያታት ኣብ ጆኖሳይድ ይኹን ኣብ ናይ ጽልኢ ዘረባ ኩለን ኣብ ጆኖሳይድ ዝተሳተፋ ሃገራት ኣብ ሚድያ ዝነበረን ጽዕንቶ ልዑል ነይሩ ብኹሉ አንፈት መጽዮም كسب معصونا بصحميم كمصون تلو بزحات كوينوم قوصل تخدينوم سبنتهم زتفلالي حبر تلخيم ان فصو كادنونا جميرا ان حلفو ازمادوم مقربهم كي ترفه قتيلوم نفس صور كي ترفت تقتيلا ان فاططو اما حصنك زلو عشل ددع كنقتلو اينا ان بلو يقتلوان ابا يفرا تغبر حدا تشينو اتشي بزبحال فولي ناي ليتراتشر سب تصحفو مصحف اب زملكتو ناي ميديا ربرب لايف ጦርነት بلايف نخحلف تخوينات زغبر زنبر كونات نخحلف مور بلاد مور دم مفساس نخلو አበርክቶ ነይርወን በአውሮፓውያኑ 1966 በምዕራብ አፍሪካ ግዛት የኢግቦጎ ሳይ የሚመዘዙ ናይጄሪያ መንግስት ጋር ጦርነት የከፈቱት ቢያፍራዎች ኣብ 1940ታት ፈረንሳይ ብናዚ ጀርመን ክትወረር ከላ ፖለቲከኛ ፒየር ላቫል ምስቲ ጨካን ስርዓት ሂትለር ተሻረኸ ንገዛ ህዝቡ ፈረንሳውያንን አይሁዳውያን ንሕሊፉ ሃበ እቶም ንናዚ ዝለመኑ ከየንትን ጸሓፍትን እውን ተስፋ ህዝቦም ንምቁራጽ ዓብይ ኩናት ፕሮፓጋንዳ ካየዱ ኮይኑ ግና ውጽኢቱ እንታይ ነበረ ናዚ ወደቀ ፒየር ላቫል ድማ ብክሕደት ተፈሪዱ ናብ ናይ ሞት መድረኽ ተሰጎጋ ኣብ ኖርዌይ እውን እቲ ፖለቲከኛ ቪድኩን ኩስሊንግ ምስ ወረርቲ ብምሕባር ንህዝቡ ክጭቁ መረጻ ሎሚ ኣብ ዓለምና ኩስሊንግ ዝብል ቃል መጸውዒ ክሕደት ኮይኑ ይርከብ ታሪኽ ካብ ሳሊዳ ክብሪ ደምሲሱ ኣብ ሰነድ ውርደት ደርበዮም ናብ ቀረባ እዋን ኣብ 1994 ናይ ሩዋንዳ ክንርኢን ከለና እውን እታ ናይ ሞት ሬድዮ ዝነበረት RTLM ባዕሎም ቱትሲ ዝኾኑ ጋዜጠኛታትን ሰበስልጣንን እንግዳ ነበረት ምስቲ ቀታሊ መንግስቲ ብምዃን ናይ ገዛ ኣሕዋቶም ደም ከም ዝፈስስ ገበሩ ሎሚ እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ናይ ዘለዓለም ቤት ማእሰርትን ናይ ታሪኽ ውርደትን ተሸሚሞም ይርከቡ እዚኦም ኩሎም ዘርእዩና ሓደ ዓብይ ሓቂ ኣሎ ምስ በዳሊ ኮይኑ አንጻር ህዝቡ ዝተሰለፈ ውልቀ ሰብ ፍርዱ ካብ ታሪኽን ካብ ሕልናን ፈጺሙ ኣይጠፍን ሎሚ ድማ እዚ ኣብ ዓለምና ዝተረኣየ ታሪኻዊ ክሕደት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ክድገም ንሪኦ ኣለና እቲ ህዝቢ ብጆኖሳይዳዊ ሓይሊ ብብልጽግናን መሻርክቶን ዝወረዶ ጽንተት ዓለም ዘሰንበደ እዩ ንስቃይ ኣዴታት ንሞት ህጻናትን ምጥፋእ ህልውና ህዝብን ጎበጣ ሉዓላዊ ትግራይን ብትረኻታት ሓሶት ክሽፍኑ ይፍትኑ ኣለዉ ሰይጣን አምጥቶ ተንኮልን ሲሰራት እነሱ ላይ ነው የሞከረው መጀመሪያ እነሱ ላይ ሞከረው ትክክል ሲሆን ነው በቃ ይሄ ሰይጣን ንብረት ነው ብሎ ለሰይጣን የተወለደ እንጂ ምን ጥሩ ይተበቃል ከነሱ ምንም ጥሩ አይተበቅም ወለጋ ውስጥ ለምሳሌ ይመጣና የ5 ዓመት ልጅ ከነ ወላጁ እዛ ተቀምጦ ፐርፌክት ኦሮሚያን እንዲያውቅ አማራ ውስጥ ደሴን ውሰጂ መቶ ዛው ተወልዶ አድጎ ትግራይን ሀገር እንድትሆን ፕሮፓጋንዳ ካደገ በኋላ ተቀስቅሶበት እዛ ያሉት ደሞ ከዛ ያመጡ ሴትል ያረጓቸው ሰዎች አሉ ፎቆቹ ቤቶቹ በሙሉ በህዋት ገንዘብ የተሰሩ ናቸው በአብዛኛው እኮ የሌብነት ስራ ነው የሚሰሩት እነዚህ ሰዎች ሌባ በይፋ መጣው ያለም እኮ አይመጣም ተሽሎክልኮ ተደብቆ የሆነ አንድ ቦታ ላይ ሆነ ነገር አፈንድቶ ከዛ ጩሆ አስጩሆ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ይሞክራሉ በጣም ለክስክስ የሆኑ አይነት ባህሪያቶች አሏቸው አንጻርቲ ዝተበደለ ሓያልን ጽኑዕን ህዝቢ ትግራይ ጠጠው በለው ንሳቶም ከምቶም ናይ ታሪኽ ኩስሊንጋት ፒየር ላቫላትን እዮም ንግዚኡ ጽላል ስልጣን ወይ ጣቅዒት ዲጂታል ዝረኸቡ ይመስሎም ይኸውን ግን ኣብ ቅድሚት ዘይሕልል ሕልና ህዝብን መዝገብ ታሪኽን ድሮ ወዲቆም እዮም أول حين أتودينا أنا عبيد أسفلنا مغنياتو تناب تقرأ يزول حيل ما تسعيرو حيلنا مترنا فين موقعني تليفون نمبر كنا أتو نخلينا إلى إذا أمن أنا حبرتايا مصراقن مدفان مواقر زي كونس ليغاسيون أتحسسون زي أتامان في ستة عند علامة زي أتأكبنا لايت بيت مخرون زي تامان في ستنون زي كود أوف كونداكتون زي فيدرال منغستي كساو حزي ولا بوزحتن كوياتات تغور وتدغاغا مسترعي مكراتات لو ناب ግጭት ነዘይ ምእታው ዝገበሮ ትዕግስቲ
ክቅፅል ክእለሎ ክድነቕ ክእለሎ ትምግዳል መን ትውፍወሎ ተጋዲልና እንታይ ኣምፂና ልካ ጥፋት ብቀላ ብርሰት ሓይሊ እዩ ማለት ታንክታትን ብ23 ሒዝና መቐለ ክንኣትዩና ማለት ከይኾን ይኽእል እዩ ሓይሊ ማለት ናይ መቐለ መንእሰይ ተላዒሉ ሆ ኢሉ ችድን ድዕልካ ምባል ማለት እዩ ሓይሊ ማለት ናይ ዕዳጋ ሓሙስ መንእሰይ ተላዒሉ ችድን ድዕልኹም ኢሉ ብበትርስ ይኹን ብጎዘሞስ ምብራር ማለት እዩ ናብዚ ንእቶ እዩ تمالي عحنت خاد 10 سنة ستنا نيرنا أموزن قيحة سلام تتقرأ تسعرجهم نوالو زخفل وم قيحة قرم ما قلنا مرحة خوينا مسأم قرم مرح أوبراتور مني عجبتهم اليوم مسأم قيحة سلام تجيهم نالو قرم تحرنا رم قريفة مو مزخرو نعم أنا مقلت لك حدا ما تزولم تتمالي تاريخ الناس رح يزمت سراوتهم كون قاششو جنوسايدر زخانة منقستي إثيوبيا مجابريا أما صراغ خوينو خطروا خلخا خاوزين لعل زحزن مچم ابزا يلن يلازم እዚኦም ካኒ ካፍቶም ዝነበሩ ሓደ ፕሮፓጋንዳ ኣብ ሚድያ መጽኦም ህዝቢ ትግራይ ካብ ገጸ ምድሪ ክጠፍ ኣለዎም ካሊ እንዳወሉ ቃላት ዝንዝሩ ነበሩ ናይ ቃላት ጦርነት ዝዋጉና ነበሩ ሓደ ኤሊታት ካብዚኦም ህዝቢ ይሰም ኣለዎ ማለት እዩ እዚ ግዜ እዚ ሓላፍ እዩ እትጸሊም ደበና ክቕንጠጥ እዩ ክሕደትን መደናገሪ ፕሮፓጋንዳን ኣብ ልዕሊ ህዝቦምን ሰራዊቶምን ዝወፈሩ ኣይዕወቱን ናይ ሴኩሪቲ ሓይሊ ኣብ ትግራይ ዝቆውም بنا إثيوبيا من قصتي ناي سيكوريتي اركتكتشر يديفاين زقو بافرا يا نيجيريا بافرا مطفو تاريخ الله تنكلكل بلوال تاشتنال بلوال 50 ዓመት አይዲፒ ዘው የኖሩ ነው ልካቸውን አውቀዋል የሰሜኑ ቢያፍራዎች ቀቢጸ ተስፋ ተሟጡ እንደጉም የመተናናቸው ነገር ግን አይቀሬ ነው ኪርን ድዕል ኻልካ ዝፈርስ ሰፍሪስካ ጥረቅ ጸራሪካ ዝቀትል ቀትልካ እንደገና ሐዲሽ ነገር መምጻ እዩ ዘይንዲዮ ጎ ዘይንሶ ግሮሮባ ፍጹም አይከየለን መስመር ኃይልና እያለ ነው የሚሄደው ያው እንድትከሰከስ አጥንትህን ምናምን እንዲበላ ምናምን ነው የሚል ይሃሁን የኔ አስተሳሰብ አይደለም 360 ዲግሪ ተዓጸናን هم ቀደም ይኮነን ይሎ ወንም ታይዳማ ኡይውለሎ እንታይዳ ነዳድሲና ነው ኡይውለሎ እንታይዳ ቀሽሲና ይሎም ኡይውለሎ ህዝብ ትግራይን ጅግና ሰራዊቱን ኣብ ዝለዓለ ብሄራዊ ንቕሓት ኣለዉ ኣብ ልዕሊ ጆኖሳይዳ ውልቀ መላኺ ኣብይ ኣሕመድ ዘካይድዎ ዘሎ ምኸተ ኣብ መቓብሩ ንምዕዋቱ ይቃለሱሎም አንተ ማገር አዲ ማገር ሃገር ማዓልትን ትጽልምት ዘይትኽውን እቶም ንህዝቦም ኣባይታ ጸገም ኣሕሊፎም ዝሃቡን ንጨቋኒ መላኺ ዘገልግሉ ዘለውን ዝኽሓዱን ኣካላት ድማ ኣብ መወዳእታ ካብቲ ነዊሕ መስመር ታሪኽን ንጹር ፍርዲ ህዝብን ብዝኾነ መንገዲ كهادم يقولون حزبه وقالت السلزخانة سكاب زخانة بقى سم بمخادم سي زخلفنا قالت يلا كحلنا زي حكا كبير وسلا قريفه من الله نحلنا نحق انت حتى تقوم زخون كان يطرطر تاكي ولو تسقعهم سلازلو نموعل محداري مستزلو صلاينا ناي تنت صلاينا من قصه تسقعهم مسو خوينم تاكي ولو محدار نفسي امزغور زلو كمتي تاريخ دغاغي مزمسكرو وررتي كحلف يوم كدعت نامناي تاريخ وردت كاتو يوم اتي بحق صنع زمكتن مكراس سغرن حزب تግራይ ግን بخبرو بسنيتو تاريخو احديسو كنبر يوم جግንነቱ መፍሪሶም ካሊ ናይ ትማሊ ብጻት ክንደይ አጅኹም ኢሎም ለሰውና ብጻትና ሰም ሓዲጎም ሞይዶ ካውለ ማን መራሒ ኸይድልና አይንስኮንን መቼሚና ለይንስኮን ናይ ዝኹሉ ዝኽፈል ዘሎ ዋጋውን ተሐተቲ ኮኑ አሎም ኢለ ዝሐስብ نحن خان ولدنا زهاونا حضري سواتنا زهاونا حضري زي تشرفت تجراي زي تقرصت تجراي أقرأ جزء تعاوتنا نهزونا قال سوا نهزونا نوصلوا نقال سواتنا كلنا نوصلوا معلتي أقرأ إذا الحساب جلنا كسانت فتحن ناس نتنا يزي صنع حزبي عجا مودات يوم تاريخ نلعلنا حزب بر نودكت كدعت أي سجدن يغنيلنا تخست صوت سبورت تخاتيلنا تملسنا زخبركم بتملكتنا نقطري ساعه 6 فرانز حزنا زيناتاتنا بزينا كنزازم مسلتنا كتسالكم كبرت يابلنا ببزلخمو بروح معالتي